Hello! Naglisod ba mo sa math? Karon ako i-explain ninyo kung unsa na ang PEMDAS order of operation. But before that, ako sa i-explain ninyo kung unsa ng PEMDAS. P stands for parentheses. E stands for exponents. M stands for multiplication. D for division. A for addition, and S for subtraction. Okay, so nako der example. So here is my example. 6 open parenthesis 4 minus 7 close parenthesis squared divided by 6 plus 7 minus 8. So what will we do now? Let's follow the PEMDAS rule. So, naabang mo dahil nakita nga parentheses. Okay, so mauna siya ang atong unang buhaton. Unsa man ang number nga naasud sa parentheses? So, 4 minus 7. So, kana siya ang una natong buhaton. So, 4 minus 7 equals negative 3. Nga namang negative 3 man. Kay mas dako man ang 7 kaysa 4. Unya, ang operation sa 7 is negative. So, ang 4 kay wala man na siya gibutang diha, automatic na siya plus or positive sign. So, ang answer na to karon kay 6 open parenthesis negative 3 close parenthesis squared divided by 6 plus 7 minus 8. So, next na tong buhaton kay ang exponents. So, ang na-exponent diha kay ang negative 3 raman. So, negative 3 squared equals positive 9. Nganong na positive 9 man, ang negative man ang iyang operation ganina. Kay negative times negative equals positive. So, ang atong answer mahimo ng 6 times 9 divided by 6 plus 7 minus 8. So, next, ang atong sunod buhaton kay ang pag-multiply na. So, multiplication na ta. So, 6 times 9 equals 54. No? So, ang atong answer, 54 divided by 6 plus 7 minus 8. So, next order is the division. So, 54 divided by 6 is 9. So, our answer will be 9 plus 7 minus 8. So, next is the addition. 9 plus 7 equals 16 minus 8. Then, the answer is 6 minus 8 equals 8. So, nakasabot ba sa explanation? So, mao na ang PEMDAS or order of operation. Daghang salamat sa pagtan-aw!